الحمد لله الذي سلم ميزان العدل إلى أكف ذوي الألباب، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين بالثواب والعقاب، وجعل شريعة الإسلام كاملة لا نقص فيها ولا عاب. أحمده حمد من يعلم أنه مسبب الأسباب، وأشهد بوحدانيته شهادة مخلص في نيته غير مرتاب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله وقد سدل الكفر على وجه الإيمان الحجاب، فنسخ الظلام بنور الهدى وكشف النقاب، وبين للناس ما أنزل عليهم وأوضح ما في الكتاب، وتركنا على المحجة البيضاء لا سرب فيها ولا سراب. فاللهم صل عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب. معشر الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده سالما موفقا من الشر معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما نسأله مولانا أن يخرجنا من ظلمات الوهم، وأن يكرمنا بنور الفهم، وأن يفتح علينا بمعرفة العلم، وأن يسهل أخلاقنا بالحلم، وأن يجعلنا من الراشدين فضلا منه ونعمه. ثم أما بعد، فكما تفضل أخي في مقدمته، الموضوع الذي نريد أن نتكلم فيه في هذه الليلة المباركة وفي هذا البيت المبارك هو موضوع يتعلق بعبادة لها أهمية عظمى في الإسلام، ألا وهي عبادة القلب. والموضوع يخص حب الله تبارك وتعالى. ونبدأ بآية كريمة يخاطب الله عز وجل فيها المؤمنين فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هنا يخاطب الله عز وجل من آمن به، ويخبرهم أن الذي ارتد عن الدين، والارتداد عن الدين، الارتداد عن الإسلام، هو أعظم جريمة يمكن أن يقوم بها عبد، لأن الإنسان إذا استساغ الدين ثم تقيأه فهذه الردة أيها الإخوة الكرام من أعظم الذنوب التي يمكن أن يرتكبها مؤمن. يبتعد المؤمن عن الله تبارك وتعالى، ويبتعد عن دين الله عز وجل، وهذا ما لا يتمناه مؤمن لنفسه ولا لأحد من أحبائه. ولكن الذي يعنينا في هذه الآية هو قول الله تبارك وتعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. المفروض أن الذي يرتد عن دين الإسلام إنما يفعل ذلك لشبهة تسربت إلى عقله، أو تسربت إلى مركز عقيدته، فشك في أمر من أمور الدين، ولعل هذا الارتياب العقلي هو الذي يبعده عن دين الله عز وجل. وإن كان الأمر كذلك لقال الله تبارك وتعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يوقنون فيه أو يوقنون به. إن تعلق الريب بأمر عقلي، إن تعلق الريب بشبهة عقلية. ولكن الله تبارك وتعالى تكلم عن موضع قد لا يظهر لنا بادئ ذي بدء أن له علاقة بالشك أو بالريب في الدين حتى يصل العبد إلى الارتداد، فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وكأن مكمن ارتداد ذلك العبد والسبب الأساسي في ابتعاده عن دين الله تبارك وتعالى لا يتعلق البتة بعقله،
وإنما يتعلق بخطأ وخطل في قلبه ألا وهو انعدام حبه لله وانعدام حب الله له. يعني هذا هو مربط الفرس، هذه هي المصيبة الكبرى والسبب الأساسي في ارتداد العبد عن دين الله تبارك وتعالى، أن حب الله عز وجل لم يباشر بشاشة قلبه، ومن هنا تبدأ المشكل. Donc chers frères et sœurs, l'intitulé de cette intervention c'est quelles sont les voies qui nous permettent de parvenir à l'amour de Allah Azza wa Jal. C'est un sujet qui doit nous interpeller à plusieurs titres. D'abord parce que aimer Allah Azza wa Jal, c'est le summum de ce que peut espérer un musulman. Et tout ce que nous accomplissons comme observance religieuse, comme soumission à Allah Azza wa Jal, c'est pour parvenir à cet objectif ultime, d'aimer Dieu et de se faire aimer par Dieu. Parce que quelqu'un qui arrive à ce niveau-là, c'est qu'il a acquis tous les biens qu'il peut espérer, tous les biens auxquels il veut parvenir. Mais pour parler de ce sujet-là, on va commencer par un verset coranique qui va nous paraître dans sa première lecture non compréhensible. Puisqu'Allah Azza wa Jal dans ce verset, il s'adresse aux croyants en disant « Ô vous les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah Azza wa Jal fera venir un peuple qu'il aime et qui l'aime, qui sont modestes envers les croyants, fiers et forts devant les mécréants, qui luttent dans le chemin d'Allah sans se soucier de la critique ou sans se soucier du blâme d'un quelconque blâmeur. Telle est la grâce que Allah Azza wa Jal accorde à qui il veut, et Allah est immense et omniscient. Au premier abord, Allah Azza wa Jal ici dans ce verset, il parle de ceux qui apostasient l'islam, qui apostasient de l'islam, qui sortent de l'islam. Tout de suite, Allah Azza wa Jal a dit celui qui fait ça, Allah Azza wa Jal ramènera un peuple qu'il aime et qu'il aime. Normalement, on devait s'attendre à ce qu'Allah Azza wa Jal dise Allah Azza wa Jal ramènera un peuple qui ont la certitude en lui, dont la foi ne s'ébranle pas, dont le doute ne touche pas, n'effleure pas leur esprit et leur intelligence. Parce qu'on devait s'attendre à ce que quelqu'un qui apostasie la religion, c'est quelqu'un qui a un doute, qui s'est enraciné dans son esprit, dans sa logique. Il a trouvé dans la religion quelque chose qui n'est pas logique. Il a trouvé dans la foi en Allah Azza wa Jal quelque chose qui ne correspond pas aux lois immuables de l'existence. Mais Allah Azza wa Jal, en parlant de l'amour, je ramènerai un peuple que j'aimerai et qui m'aimera, nous montre quelque part que le problème chez la personne qui apostasie la religion ne réside pas dans son esprit, ne réside pas dans sa certitude concernant l'islam, mais il réside dans l'absence de son amour à Dieu et l'absence de l'amour à Dieu envers lui, l'amour de Dieu envers lui. Le problème a un rapport avec le cœur et non pas avec la raison. Sinon, pourquoi Allah Azza wa Jal parle ici de l'amour? Ça veut dire que parce que cette personne-là a manqué de l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est la raison principale pour laquelle elle s'est apostasiée. Et c'est à partir de là qu'on comprend que le fait de ne pas parvenir à l'amour d'Allah Azza wa Jal nous fait encourir un grand risque qui est celui de s'écarter de la religion, qui est celui de perdre la certitude que nous avons en notre religion, qui est le fait d'apostasier. Et ça, c'est le pire crime qu'un musulman puisse accomplir, apostasier sa religion. Autrement dit, sortir de la religion après s'en être imprégné. Et ça, bien entendu, nous, à chaque fois on invoque Allah Azza wa Jalla, ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. On demande à Allah Azza wa Jalla toujours de nous maintenir sur le droit chemin et sur ce chemin de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui était guidé, le disait sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pourquoi Allah Azza wa Jalla parle ici de l'amour. Un amour qui est échangé entre le serviteur et son Seigneur. Il faut savoir, chers frères, si on veut définir un être humain, quel qu'il soit, un être humain c'est quoi? C'est un réceptacle qui est le corps.
C'est un réceptacle qui est le corps. Et dans ce corps-là, il y a deux centres très importants. Le centre de la raison et le centre du cœur. Et ce qui donne vie à ces trois dimensions, c'est l'âme, ar-ruh. C'est elle qui donne vie au corps, à l'esprit et au cœur. Bon, l'âme, on ne va pas la définir parce qu'on ne pourra pas la définir, on ne pourra pas la cerner de notre intelligence ou de notre savoir. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Il te questionne à propos de l'âme. Dit, l'âme vient de l'ordre de mon Seigneur et vous n'avez acquis que peu de savoir. Autrement dit, votre savoir ne peut pas embrasser l'essence de l'âme, ne peut pas embrasser la définition et la notion de l'âme. Donc on ne va pas, ce n'est pas notre sujet. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ce corps-là qui est un réceptacle, ce centre qui est celui de la raison et le centre qui est celui du cœur. Le corps, on le connaît, on sait ce que c'est que le corps. Ça, c'est l'interface entre notre intérieur et le milieu ambiant et l'extérieur. Et ce qui marque le corps, ce sont nos organes de sens, notre vue, notre ouïe, notre toucher, donc tout ce qui nous permet d'être en contact avec l'extérieur. Et bien entendu, s'activer, parler, bouger et ainsi de suite, ça on le connaît. Comment on peut définir la raison? La raison, c'est le centre de la conscience. C'est le centre de la réflexion. Et c'est le centre du discernement. Trois fonctions principales. La conscience, être conscient de ce qui nous entoure, ça c'est la raison qui va travailler dans ce domaine-là. Le centre de la réflexion et le centre du discernement, c'est elle qui nous permet de discerner entre le bien et le mal, la guidance et l'égarement. Si on vient vers maintenant le cœur c'est quoi? C'est le centre d'un ensemble de sentiments. Et ces sentiments, on peut les diviser en trois catégories. Il y a les sentiments incitateurs, il y a les sentiments repousseurs et il y a les sentiments glorificateurs. Tous les sentiments se résument à ces trois dimensions. Soit tu as un sentiment qui te pousse, qui t'incite à aimer, à courir vers quelqu'un, à espérer quelque chose, c'est des sentiments. Ou bien repousseur, tu détestes quelqu'un, tu repousses quelque chose, tu ignores quelque chose, donc tu repousses certaines choses. Ou bien glorificateur qui te permettent de glorifier quelque chose, de lui donner de la valeur, de considérer sa majesté, sa grandeur et ainsi de suite. Donc trois catégories de sentiments. Voilà donc comment il est fait l'être humain. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla s'adresse à nous afin que manifeste la servitude à son égard, c'est qu'il demande à ces trois dimensions de se soumettre à lui. Il nous demande à ce qu'on soumette notre corps à lui, à ce qu'on soumette notre raison à lui, à ce qu'on soumette notre cœur à lui. Et c'est pour cela que dans l'adoration islamique, d'une manière générale, elle se divise en trois catégories. Il y a l'adoration du corps, et ça on sait comment ça se passe. À travers la prière, à travers le jeûne, à travers le pèlerinage, la lecture du Coran. Ça c'est une adoration du corps, des membres du corps, de la langue et ainsi de suite. Il y a l'adoration de la raison, et qui réside dans la réflexion, dans la méditation. Et il y a l'adoration du cœur, et ça réside dans toute l'adoration sentimentale. La crainte de Dieu, l'amour de Dieu, l'espoir en Dieu, tout ceci a un rapport avec le cœur. Et donc résumer ou bien restreindre l'adoration d'Allah Azza wa Jalla seulement à ce qui est corporel ou seulement à une apparence phénotypique, c'est ne pas connaître ce qu'est l'islam. C'est de ne pas connaître quelle est la voie qui mène vers Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour cela que le musulman qui ne donne pas un équilibre entre ces trois dimensions, sa religiosité va être bancale, sa religiosité va être perturbée, titubante. Et voilà pourquoi chez nous, nous trouvons des musulmans qui aiment l'islam. Ils sont certains de l'existence d'Allah Azza wa Jalla. Ils font la prière, ils font le jeûne, ils font le pèlerinage. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils craignent Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'ils aiment Dieu.
Et c'est la raison pour laquelle parfois ils tombent dans le péché. Parce que s'ils avaient la vraie crainte de Dieu, le vrai amour de Dieu, jamais ils ne tomberont dans le péché. Mais parce qu'il y a un manque, une défaillance au niveau de leur cœur, leur religiosité devient bancale. Et leur cheminement vers Allah Azza wa Jal est freiné quelque part. Et le musulman doit maintenir cet équilibre entre ces différentes dimensions. Al-insanu ayyuha al-ikhwatu al-kiram هو عبارة عن وعاء المتمثل في الجسم وعاء يحتوي على مركزين أساسيين مركز العقل ومركز القلب والروح التي ينفخها الله تبارك وتعالى عبر الملك ونحن في بطون أمهاتنا تلكم الروح أيها الإخوة الكرام هي التي تبث الحياة في هذه العناصر الثلاث هي التي تبث الحياة في الجسم في البدن وتبث الحياة في العقل وتبث الحياة في القلب والروح سوف لن نعرف بها في مثل هذه المجالس قد نتعرف على خصائصها على بعض سماتها ولكن كنهها جعله الله عز وجل مخفيا على العباد مهما بلغ علمهم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لكن العقل ما هو العقل؟ العقل أيها الإخوة الكرام هو مركز الإدراك ومركز التفكر ومركز الفرقان مركز التمحيص بين الحق والباطل بين الضلال والهدى مركز الإدراك ومركز الفكر ومركز التمحيص أما القلب فهو مركز العواطف برمتها وهذه العواطف يمكن أن نقسمها لثلاثة أقسام العواطف الدافعة والعواطف الرادعة والعواطف الممجدة العواطف الدافعة كالحب أن تحب شخصا أن تحب المسجد فتندفع إلى ذلك المسجد أن تحب أمك أن تحب أباك أن تحب الله أن تحب الدين هذه كل عواطف تدفعك وهنالك عواطف تردعك أن تخاف من الله تبارك وتعالى أن تخاف من الذنب أن تخاف من تلبيس إبليس أن تخاف من الجهل أن تخاف من الكفر هذه عواطف تردعك عن هذه الأشياء وهنالك عواطف تمجد الله عز وجل تمجد أستاذك تمجد الشيخ تمجد الإمام تمجد الرجل الكبير تمجد أمك وكل على حسب مستواه وهذا هو القلب الله عز وجل حين خاطبنا بالعبودية أمرنا أن نخضع هذه العناصر الثلاث لله تبارك وتعالى أن تخضع بدنك لله وأن تخضع عقلك لله وأن تخضع قلبك لله تبارك وتعالى أما عن البدن فعبادة البدن نعلمها ونعرفها أيها الأخوة الكرام تتشخص في الصلاة والصوم وقراءة القرآن إلى ذلك وفي المظهر كذلك نتعبد الله عز وجل كذلك بالمظهر وهذا الأمور كلنا نعلمها عبادة العقل هو استعماله في التعرف على الله عز وجل استعماله في تقوية يقينك بالله تبارك وتعالى استعماله في التفكر فيما خلق الله عز وجل استعماله في تدبر كلام الله تبارك وتعالى الذي أوحاه إلينا في الكتاب ثم هنالك عبادة القلب وهنا مكمن الفرس مربط الفرس في القلب نجد حب الله وفي القلب نجد بغض الشيطان وفي القلب نجد الخوف من الله والهبة من الله والخضوع لله والخشوع لله ونجد في القلب الرجاء في الله والتوكل على الله ومن هنا نرى بأن القلب له عمل أساسي في عبادتنا لله تبارك وتعالى العبد الذي يستطيع أن يقيم توازنا بين هذه العناصر الثلاث هذا العبد يسلك بسرعة إلى الله تبارك وتعالى ويعرج بروحه إلى الملأ الأعلى بسرعة وهذا هو حال الأنبياء والصالحين أما العبد الذي تجد خللا في توازنه هذا فهو العبد الذي إما أن يرجع القهقرة إلى أن يصل إلى الردى وأن يصل إلى الردة والعياذ بالله كما جاء في الآية وإما أنه يبطئ سرعته إلى الله تبارك وتعالى ولقد رأينا الله عز وجل يعاتب الصحابة الكرام بعد 4 سنوات من بداية الإسلام فقال لهم عز من قائل
موبخا إياهم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. ما هضرش عليهم راه يصلون ويزكون ويقتنعون بالله عز وجل وباليوم الآخر وكل شيء هذا موجود عندهم، ولكن الله عز وجل أرشدهم إلى نوع من الخلل قد يصيب قلوبهم كما أصاب قلوب أسلافهم وما سبقهم من الديانات الأخرى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقاست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين نزول القرآن وبين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه الآيات إلا 4 سنوات، فلما نزلت هذه الآيات خرجنا نبكي ويعاتب بعضنا بعضا كيف قست قلوبنا لذكر الله وما نزل من الحق. هذو الصحابة أيها الإخوة الكرام، فما بالنا نحن؟ هذو خير الأجيال، هؤلاء المقربون، ثلة من الأولين ونحن قليل من الآخرين، ومع ذلك عاتبهم الله في شأن قلوبهم وفي عبادة قلوبهم. فكيف هي عبادتنا أيها الإخوة الكرام؟ وكيف هي قلوبنا مع الله تبارك وتعالى؟ وجب علينا وعلى كل واحد منا أن ينظر إلى ذلك، وأن ينظر إلى موقعه من الله تبارك وتعالى، وأن ينظر إلى موضع محبة الله عز وجل من قلبه، هل ترسخ في قلبه ذلك أم لا؟ فعبادة القلب عبادة مهمة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شاهد. لمن كان له قلب، احنا كلنا عندنا القلوب، ولكن نقصد الله عز وجل لمن كانت له عبادة القلب. القلب راه عندنا، ما تهضرش على القلب هذا يعني هذه العضلة الصنوبرية التي توجد في صدرنا، وإنما نتكلم عن مكمن هذه العواطف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إن في الجسد مضغة لو صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. التقوى ها هنا. الإسلام دائما يشير إلى العبادة القلبية، وهذه العبادة التي لا نهتم بها أيها الإخوة الكرام. قد نهتم نحن بالظاهر وبالشكل وننسى الجوهر، وهذا خطأ في تعبد الله تبارك وتعالى، ولا بد لنا من الرجوع إلى مثل هذه الحقائق حتى لا نتيها عن طريق الله عز وجل. Chers frères, les savants, les psychologues, les sociologues et les savants qui s'intéressent aux sciences de l'éducation disent que ce qui pousse l'être humain à faire ce qu'il fait dans sa vie, c'est beaucoup plus son cœur que sa raison. C'est beaucoup plus ses sentiments que sa réflexion. C'est beaucoup plus sa passion que son intelligence. Et ça, il n'y a qu'à voir autour de vous, même en voyant vous-même, vous allez voir que ce sont nos sentiments qui nous poussent le plus, beaucoup plus que notre intelligence. Tu peux trouver un médecin qui est intelligent, qui sait ce qui est bénéfique de ce qui ne l'est pas, qui sait par exemple que les cigarettes sont néfastes pour la santé. Et tu le trouveras devant ses patients en train de dire: arrêtez les cigarettes, c'est pas bien pour votre santé, et ainsi de suite. Et dès que le patient sort, il allume sa clope. Qu'est-ce qu'il a poussé? La raison, elle est là. Il sait qu'il est en train de faire du mal. Et tout le monde, tous ceux qui fument, savent qu'ils sont en train de faire du mal. Tous ceux qui boivent savent qu'ils sont en train de faire du mal. Tous ceux qui accélèrent sur le champignon dans leur voiture savent qu'ils sont en train de faire du mal. Leur raison travaille bien. Mais ce n'est pas là le problème. C'est que de l'autre côté, il y a de la passion. Et la passion, il a un rapport avec le cœur. Il y a des pulsations. C'est pour ça que lorsqu'on parle de l'awatif dafi'a, les sentiments incitateurs, c'est eux qui poussent beaucoup plus que les convictions de la raison. Et c'est là où il faut faire vraiment attention. C'est de dire quel est cet équilibre que je dois maintenir. Normalement, chez le musulman, il y a toujours un lien étroit entre la raison et le cœur. La raison est là pour réfléchir, pour discerner, pour avoir de la conviction. Et ensuite, elle commence à alimenter le cœur. Il l'alimente, elle l'alimente, elle l'alimente. Et en même temps, elle essaie de l'immuniser contre certains instincts qui sont effrénés, des instincts qui ne sont pas raisonnés, qui ne sont pas contrôlés.
L'instinct sexuel, l'instinct de la richesse, l'instinct de la notoriété, de chercher la notoriété, chercher la richesse, chercher... Ces instincts-là, ils sont forts. Allah Azza wa Jal nous les a mis. Et lui-même, il le reconnaît. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه أمور من الذي زينها؟ بعض المفسرين يقول زينها الشيطان، وبعضهم يقول زينها الله، وفي الحقيقة هو زينها الشيطان وزينها الله عز وجل. زينها الله عز وجل، ولكن أمر عباده بإرادته الشرعية أن يجعلوا لها حدا وأن يشبعوها في نطاق حدود وضعها الإسلام. ولكن الشيطان يدفع ابن آدم إلى أن يتعدى تلك الحدود، كالذي يسوق السيارة. صانع السيارة يعني جعلها تستطيع أن تصل إلى 220 كيلومتر في الساعة، 260 كيلومتر في الساعة، ولكن العقل والشرع والقانون يقول لك لا، السرعة محدودة، السرعة محدودة، 130 ما تفوتاش في لوطوروت، 70 ما تفوتاش في الطريق، ودابا راه غادي نزلوها ل 50. العقل هنا اللي تيخدم، ولكن السيارة عندها القوة اللي تمشي حتى ل 260. ايوا صنعوا لنا سيدي السيارات اللي ما تفوتش 130 ونهنيونا. لا، الله عز وجل خلق فينا هوى وخلق فينا حبا للشهوات قد يصل ل 260، ولكن وضعنا الحدود. الهوى ميلك إلى الجنس الآخر يجب أن يكون في نطاق الزواج. حبك للمال يجب أن يكون في نطاق ما أحل الله، تقتنيه بالحلال وتدفعه كذلك في الحلال. البحث عن السلطة يجب أن تكون عبر اختيار الناس لك، لا أن تتسلط عليهم، وهكذا جعل قوانين لكل شيء. لكن الشيطان، عمل الشيطان هو أن يدفعنا إلى أن نتعدى هذه الحدود. وهنا أيها الإخوة الكرام تجد الهوى وتجد القلب هو الذي يحدو بالناس في حياتهم أكثر من عقولهم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أن تخضع هواك لله تبارك وتعالى. أما إن تركت الهوى يتغلب عليك ويتسلط عليك، شيء دير يتسلط على عقلك ولا يترك لعقلك مجالا في أن يشتغل، وإذا لم يشتغل العقل تعطل كل شيء، وهذا الذي يرتد عن الدين. هنا نرجع الآية اللي قال الله عز وجل: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يعني هذا القوم هذا شنو جرى لهم؟ هما أنهم عوض أن يملأوا قلوبهم بحب الله عز وجل ملأوها بحب الأغيار، ملأوها بحب الدنيا، بحب النساء، بحب المال، بحب المجون والفسوق. فتمكن هذا الهوى من القلب، فلما تمكن من الهوى من القلب أعمى البصيرة، أعمى العقل. فلما ينعمي العقل يعني حتى القناعات الدينية، قناعتك بوجود الله وقناعتك بالآخرة وبأن الآخرة دار بقاء وأن الدنيا دار زوال، هذه القناعات العقلية كلها تنعدم، وآنذاك يمكن أن ترتد عن دينك. فالله عز وجل أشار مباشرة إلى مكمن الخطأ، إلى أصل المشكل، ليس في العقل إنما هو في القلب. انعدام حب الله عز وجل أثر على عقلك فارتددت عن دينك. إذن على العبد إن أراد أن يحمي نفسه من الردة أو أن يحمي نفسه من المجون أو من الضياع أو من البعد عن الله تبارك وتعالى أن يحمي حبه لله تبارك وتعالى. من هنا يجب أن نبدأ، من هنا يجب أن نبدأ. Les savants, chers frères, disent, donc je vous ai dit que ce qui nous pousse le plus, ce sont nos sentiments, nos instincts. Et il faut savoir qu'il y a un lien très étroit entre notre raison et notre cœur. La raison, c'est elle qui est consciente des réalités des choses. C'est elle qui discerne, c'est elle qui réfléchit. Et le résultat de son travail doit alimenter le cœur. Il l'alimente. La vie, l'ici-bas est éphémère. Ça, c'est la raison qui travaille. L'ici-bas est éphémère. Donc, il va dire au cœur, ne l'aime pas trop. L'au-delà est éternel. Aime le paradis. Donc, il va lui donner l'ordre à cœur. Aime le paradis. Si tu veux la grâce d'Allah Azza wa Jal, fais ceci, fais cela. Donc, le cœur va aimer Dieu. N'aie crainte
Si tu dois avoir crainte, crains seulement Allah Azza wa Jal. Il va alimenter le cœur et le cœur va craindre. Aime Allah Azza wa Jal, le cœur doit aimer. Donc il doit y avoir une relation étroite entre la raison et le cœur. Le problème, c'est que lorsque ce cœur-là est rempli par l'amour du contingent et non pas du créateur, l'amour du contingent, l'amour de l'argent, l'amour du sexe, l'amour de la notoriété, l'amour de la célébrité, il aveugle l'esprit. Il n'accueille rien de l'esprit. Non seulement il n'accepte pas les résultats de la raison, mais à partir d'un certain moment, il commence à contrôler la raison. Il contrôle la raison. Ce qui est noir, il va lui montrer blanc. Ce qui est blanc, il va la lui montrer noir. Et il ne lui donne plus de parole. Il hawa prend l'emprise sur l'être humain, sur les deux dimensions. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à juste titre, l'un de vous ne croira pas tant qu'il n'assujettit pas sa passion à la législation que j'ai ramenée. Tant qu'il n'assujettit pas sa passion à la législation que je lui ai ramenée, que j'ai ramenée. La passion, il faut la contrôler, il ne faut pas la laisser te contrôler. Et donc c'est cela le travail que doit accomplir le musulman. Donc la question qui va se poser après cette longue introduction, parce que c'est maintenant qu'on commence le sujet. C'est maintenant qu'on commence le sujet. L'amour de Dieu, c'est quelque chose d'important dans la vie d'un musulman. Pas seulement dans sa vie religieuse, dans son existence. L'amour d'Allah Azza wa Jal doit être l'objectif de chacun. À de l'amour, il y a certains qui considèrent l'amour ou kadab, c'est quoi ces paroles-là de l'amour de Dieu? On ne ramène pas quelque chose de loin. On parle du Coran, ce que dit le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Celui qui manifeste une animosité par rapport à un de mes élus, je lui déclarerai la guerre. فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Jamais mon serviteur ne s'est rapproché de moi aussi bien que par ceux que le moyen pour se rapprocher de ce que je lui ai imposé, des décrets que je lui ai donnés. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Mon serviteur continue de se rapprocher de moi avec les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Ici c'est un hadith qudsi authentique. Jusqu'à ce que je l'aime. حتى أحبه. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي رواية وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي يكره الموت وأكره إساءته. Et mon serviteur continue de se rapprocher de moi en accomplissant des observances surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aimerai, je deviens lui avec lequel il entend, la vue avec laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit, le pied avec lequel il marche. Et jamais il ne me demandera quelque chose sans que je ne lui donne. Et jamais il ne me demandera pardon sans que je ne lui pardonne. Ça veut dire que tu as atteint le summum. Tu es aimé par Dieu. Une fois que tu es aimé par Dieu, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Et voilà pourquoi Allah a dit yuhibbuhum wa. Sinon Dieu ramènera un peuple qu'il aimera. Et si Dieu t'aime, tu crois que tu vas t'apostasier? Si Dieu t'aime, il te laissera t'apostasier. Si Dieu t'aime, il laissera ta passion s'emparer de toi. Si Dieu t'aime, tu crois qu'il te jettera dans l'enfer? C'est pas possible. C'est pas possible. Si Dieu t'aime, tu as acquis la vraie foi. Parce que le cœur s'est rempli de l'amour de Dieu. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla s'est adressé aux Bédouins, à une partie des Bédouins. Qalatil a'rabu amanna. Ils sont venus chez le prophète, ils ont dit, ça y est, nous avons cru. Surat Yash, Hujurat. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu. Walakin qulu aslamna. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ما قالش ولم يدخل لم ينفيها قطعا وإنما لما يعني علقها الله عز وجل على وقت لاحق. قد دخل شيئا ما ذلك الدخول لم يدخل بعد لم يكتمل بعد أو أنه سوف يأتي تحتاجون إلى وقت حتى تصلون إلى تلك الدرجة. ولما يدخل الإيمان في
ها القلب تاعها القرآن اللي تيتكلم في قلوبكم، دائما الاهتمام بالقلب. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins ont dit nous avons cru. Dis-leur, ne dites pas que vous avez cru, dites que vous vous êtes seulement soumis, parce que la foi ne s'est pas encore ancrée dans votre cœur. Vous avez encore du chemin. Le cœur ne s'est pas plié à Dieu. Le corps s'est plié, l'esprit s'est plié. Vous croyez en Dieu. Vous avez la certitude que Dieu existe. Vous avez commencé à faire la prière. Mais la foi n'a pas encore assujetti vos cœurs. Les cœurs sont encore un peu loin. Donc le travaille sur le cœur. C'est lui qui pose problème chez la communauté musulmane. C'est le cœur. Et c'est pour cela même chez nous, tu trouves ce frère-là, masha'Allah, dans la religion, la pratique, ou kada, ou le fajr, ou kada, ou tu trouves l'autre frère, masha'Allah, dans la religion, mais parce qu'ils ont une vision différente sur des détails, l'un déteste l'autre. Sur des détails. Je ne suis pas d'accord avec lui, je suis telle école, l'autre il suit telle école. Toutes les différentes écoles sont bien. Non, mais pourquoi il ne suit pas la même école que moi? Donc le cœur, voilà, il y a un problème dans le cœur, je ne l'aime pas. Alors que normalement, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? Innama al-mu'minuna ikhwa. Si on veut la traduire, les croyants ne peuvent être que des frères. Allah Azza wa Jalla يقول إنما المؤمنون إخوان. قال إنما المؤمنون إخوة. وفرق بين الإخوان والإخوة. الإخوة هذه الكلمة تقتصر على من ربطته بأخيه علاقة الدم. وجاء إخوة يوسف، ما قالش إخوان يوسف. أما الإخوان هم اللي قد تربطهم علاقة غير علاقة الدم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ما قالش إخوة الشياطين. ولكن حين تكلم الله عز وجل عن العلاقة التي تربط بين المؤمنين قال إنما المؤمنون إخوة، يعني وكأن علاقة دم. حنا راه معاك علاقة دم وتتقيل متخاصم معه، علاقة دم، ولكن الدم هنا هي روح الدين، هو الإيمان الذي تشاطره مع الآخرين. ولكن شنو المشكلة عندنا؟ القلب ما خدمش، القلب ما خدامش. عندنا المظهر خدام، العقل خدام، الدليل وكذا، وهذه عندنا داك الشيء خدام مزيان، الفقه تبارك الله غادي مزيان، المظهر غادي مزيان، الصلاة الوقت كذا محافظين. ولكن في القلب عندنا مشكل كبير في الأمة الإسلامية أيها الإخوة الكرام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل على تطويع قلوب العباد لله تبارك وتعالى، والقرآن يعني ما فتئ ينصح على هذه النصيحة ويركز على هذا المعطى. السؤال دابا عندنا كيف أصل إلى حب الله عز وجل؟ باش نوصل لهذه الدرجة كيفاش ندير؟ كاين اللي غادي يجي يقول لك قد قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. هو الاتباع، لا ولكن الاتباع باش الاتباع بالجسد تنعرفوه، الاتباع بالعقل تنعرفوه، ولكن الاتباع القلبي ديال الرسول صلى الله عليه وسلم واش عرفناه ولا لا؟ هذا الذي نغفل عنه أيها الإخوة الكرام. قبل أن نتعرف على وسائل بلوغ محبة الله عز وجل يجب أولا أن نعرف معنى المحبة. ما هو الحب؟ شنو هو الحب؟ الحب هذا شعور، الحب عاطفة، وهذه العاطفة مكمنها القلب، وهي عاطفة دافعة رادعة ممجدة كما قلنا، تجمع فيها بثلاثة. دافعة لأنها تدفعك إلى محبوبك، تدفعك إلى أن تتقرب منه، تدفعك إلى أن تأنس به، تدفعك إلى أن تردعك عن البعد عنه، هو الردع. تدفعك إلى أن ترتدع عن كل ما يكرهه حبيبك، تبتعد عن كل ما يكرهه حبيبك، هذا هو الردع. والتمجيد، تعظمه، تكبره، تهلله، تمجده، هذه هي العاطفة الممجدة. إذا الحب فيه اجتمعت كل العواطف القلبية التي توجد في المركز اللي تكلمنا عليها في الأولى، موجودة في الحب. عاطفة دافعة رادعة ممجدة. حنا نتكلم أيها الإخوة الكرام هنا عن الحب الراقي، لا نتكلم عن الحب الهوى وحب الحيواني الذي يوجد حتى عند الحيوانات، هذاك ما تتكلموش عليه. نتكلموا عن الحب الراقي، حب الله تبارك وتعالى. إذن هو الحب مهما عرفناه
نحن لا نقف إلا على صفاته، ولكن لا يمكن أن نقف على كنهه. إذا جئتك برمانة وقلت لك صف لي مذاق الرمان، وندير لكم امتحان دابا كاملين ونقول لكم كل واحد يهز ورقه وستيلو ويعطيني صف لي حلاوه الرمان، الحلاوه ديال الرمان وصفها لي. كي غادي نوصفوها؟ غتقول لي حلو بحال العسل. لا، نقول لك ماشي بحال العسل، حلو بحال البنان. لا، وشنو الفرق بينه وبين البنان؟ حلو بحال التفاح، حلو بحال النقاص، حلو بحال البطيخ، حلو بحال الدلاح. لا ما تقول لي بحال تتقارن. لا، الا بغيتي تعبر نقول لك وهاك ذوقها وغتعرف الحلاوه ديالها وهنيني. كاينه امور لا يمكن ان تعرفها الا اذا عشتها، الا اذا جربتها، لا يمكن ان تعرفها باللسان. فحين نتكلم عن حب الله باش غتقارنوا؟ غتقول بحال حب الوالدين؟ لا. بحال حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. بحال حب الاكل؟ لا. بحال حب الجاه؟ لا. بحال حب النوم؟ لا. هذه كلها تعابير عن الحب. ولكن حين نتكلم عن حب الله تبارك وتعالى، هذا أمر لا يمكن أن تتعرف على كنهه إلا إذا لامس قلبك، إلا إذا باشر قلبك، إلا إذا انغرس في سويداء قلبك، آنذاك تتعرف على حب الله. والذين وصلوا إلى هذه الدرجة طلقوا الدنيا وما فيها ولم ينظروا إلى الأغيار. ونحن لا نفهم ما يفعلون. تقول هذا مسكين ماله، ترى ما يمكنلكش تفهم هذاك السيد فين واصل. ولذلك كان بعضهم يقول وكان ما كان مما لا أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. ما تسولنيش هذا الشيء، لا يظن بي الخير وما تفهمش هذا الشيء، ما يمكنلكش تفهمه. وهؤلاء اكتمل الإيمان عندهم، لأن الإيمان أيها الإخوة يزيد وينقص. نعرفوا هذا الكلام هذا كامل في العقيدة، تندرسوا هذا الشيء بالعقل. ولكن دابا باللمس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. شنو قال؟ ذاق طعم الإيمان. في حديث آخر يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. شوف هاد الثلاثة ديال العلامات اللي أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها متعلقة بالقلب. أن يحب، أن يكون الله ورسوله أحب، قضية عاطفة في القلب. أن يحب المرأة لا يحبه، قضية عاطفة. أن يكره أن يلقى في أن يعود في الكفر، عاطفة، الكره والبغض، كلها متعلقة بالقلب. إذا كان القلب خدام عنده هذه العواطف آنذاك يلتذ بالإيمان. ذاق طعم الإيمان، ذاق الحلاوة ديال الدين ديال الإيمان. اللي ما ذاقش هذا الشيء معناه أن الإيمان ديالو مازال ناقص. لذلك تتوجد حنا دابا يوم الجمعة تجد المسجد مكتظا عن آخره، الناس يصلون حتى تحت المطار، ولكن في الفجر أين هؤلاء الناس؟ ما الذي ينقصهم؟ لماذا يملئون جنبات المساجد في رمضان وخارج رمضان يبتعدون عن بيوت الله عز وجل؟ ماذا ينقصهم؟ القناعة؟ لا، مقتنعين بأن الفجر فيه كذا وفيه الحسنات وفيه كذا وينفعك يوم الآخرة وكذا، مقتنعين بها. تيصلي راه تيصلي، واخا تيصلي مع الطول ولا شحال راه تيصلي، ولكن شكون اللي ناقص هذا الحب الله عز وجل. كيف يعني حبيبك يدعوك الصلاة خير من النوم، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وأنت تغط في نومك. أين تقول من بعد أنا أحب الله؟ لا، تحبه ولكن هذاك يزعم، وذاك الحب راه مازال على قد الحال، لأن فوقاش تكون عندك طعم الإيمان غيتجلى فيك لما توصل لهذه الدرجة. وهذه تكون فقط علامات، هذه تكون فقط علامات على أنك راه في الطريق، أو علامات على أنك بعيد عن ذلك الطريق وعن المبتغى. إذن هذه الحلاوة هذه وهذا حنا خصنا نذوقوها. الإنسان تيصبح في الصباح وتيقول الحمد لله على نعمة الإسلام. يعني خصنا نعرفوا ويا لها من نعمة. الحمد لله على الإيمان، الحمد لله أنني مسلم، الحمد لله أنني أركع لله وأسجد لله تبارك وتعالى. عرفتي هذه النعمة هذه؟ النعمة أنك مؤمن بالله. لما تهز القرآن، الحمد لله، تفتح القرآن، تفتح كتاب الله فيه كلام الله،
وتقراوه. عرفتي شنو هي اللذه اللي خصها تكون عندك؟ حنا دابا تتوجدهم يلاه لقاو شي عظيمات ديال تيقول لك هذا العظم هذا راه عنده 5000 سنه ديال لومبريوستوريك. عندك بالشويته تيجيبوا الشيته ديالو يبدا ينقيو من هنا ويهزوه بشويه ويديروه في الجاج وغادي بلي موطار هازين. شنو عظام ديال واحد البشر لقيناه عنده 20000 سنه ولا 10000 سنه. حنا القران ايها الاخوه الكرام عنده 10000 20. القران غير مخلوق. معنى غير مخلوق ابدي، لانه صفه من صفات الله. الكلام صفه من صفات الله غير مخلوق. هذا تنهزو بين يدينا وما كاينش اللي يدايا فيه، اتخذناه ظهريه وبعد ذلك نزعم حب الله عز وجل. عرفتي معنى القران لما تهزو وتقرا راه خصك تشعر شي حاجه اللي تدير لا يمكن ان تتصور ان الله عز وجل اكرمك ورفع قدرك لدرجه انه مكنك من قراءه كلامه، من قراءه كلامه، ومن مكنك من النطق بكلامه، بالكلام الذي تكلم به معنى ولفظا، ماشي المعنى كما يقول المعتزل، المعنى ولفظا هو بين يديك. خصك تعرف القيمه ديال هذه اللذه. هذه اللذه اللي ما تنشعروش بها ايها الاخوه الكرام معناه ان الايمان عندنا مازال على قد الحال، وهذا الذي احنا يجب ان نشتغل من اجله، وهذا هو مشروع حياتنا. هذا الشيء اللي بقى لنا من دابا حتى تجيك الموت، خص العمل ديالي هي نوصل لهذا الشيء كيفاش نمشي في هذا الطريق، وهذا هو اللي بغينا حنا نتكلموا عليه. دابا مازال ما دخلنا في الموضوع، لان يعني يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. إلا فهمنا هذا الشيء دابا هذه المقدمة راه فهمنا البقية. غير لما يكون عندنا الحماس ديال الوصول إلى ما أردناه وعرفنا مقصدنا، غير نعرف المقصد ديالي فين باغي نوصل، راه نصف الشيء بدايته، راه حنا سلكنا الطريق بعدا قبل ما عاد ندخلوا في التفاصيل. هذا أمر مهم. Donc je disais mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique trois choses. Lorsqu'elle existe chez le croyant, il dégustera la bonne saveur de la foi. Lorsqu'il aime Dieu et son prophète par-dessus tout, lorsqu'il aime un être humain, il ne l'aime que pour Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il déteste de revenir dans le coffre, comme il déteste d'être jeté dans l'enfer ou dans le feu. Ça veut dire, si tu as ces sentiments-là forts, c'est que tu as dégusté la bonne saveur de la foi. Ça, parce que la foi, elle a une saveur. Ça se goûte. La foi, elle a une saveur. Ça veut dire tu ressens qu'elle est délicieuse. La foi est délicieuse. L'islam est délicieux. Ma pratique est délicieuse. Lorsque je me prosterne à Allah Azza wa Jal, je ressens un plaisir. Un plaisir. La prière devient un plaisir. La lecture du Coran devient un plaisir. Ce n'est pas une charge de laquelle je veux me débarrasser. Comme un esclave qui se soumet à son maître et lui dit de faire ça, fais ça, je suis jusqu'à 4 heures pour faire ça. Il le fait. Le maître, il va dire c'est un bon esclave. Mais est-ce qu'il le fait avec plaisir ou pas? C'est ça la différence. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il a dégusté la bonne saveur de la foi. Ça veut dire que la foi, elle a une saveur. Et tant que suave, et tant que tu n'as pas ressenti cette saveur, c'est que ta foi n'est pas arrivée à un seuil qui te permet de la déguster. Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Il y a du travail à faire. On veut parvenir à l'amour d'Allah Azza wa Jal. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est un sentiment qu'il est difficile d'expliquer. Si je vous dis, est-ce que tu peux me décrire le goût sucré d'une grenade? Décris-moi le goût sucré d'une grenade. Tu vas me dire, oui, il est sucré comme une poire. Je vais te dire, mais non, je sais ce que c'est que là. Il est sucré comme une pastèque. Non, il est sucré comme du miel. Non, non. Tu peux pas la définir. Il est sucré, mais quel sucre? C'est ce qui distingue d'ailleurs les fruits. Les couleurs et le goût. Si c'était seulement de dire sucré, ben on mange n'importe quoi et c'est sucré. Non, tu vas manger celle-là et celle-là. Ah oui, les raisins. Là, et tout ça s'appelle sucré. Lorsqu'on veut parler de l'amour d'Allah Azza wa Jal, par quoi tu vas le comparer? Tu vas le comparer à l'amour des parents, à l'amour de la personne, à l'amour de l'autre sexe, à l'amour de l'argent, à l'amour de dormir, du sommeil. Non, on parle d'une autre chose. Tu ne peux pas le décrire si tu ne le vis pas. Si tu ne le vis pas. Et Allah Azza wa Jal, de temps en temps, justement, il nous donne des flashs.
Il permet à chacun de nous de vivre certains instants où il ressent cet amour de Dieu pour lui dire voilà, je t'ai donné un avant-goût de ce qu'est le vrai amour. Eh bien, travaille pour parvenir au vrai amour. Il nous le donne. Chacun de nous a dû vivre dans sa vie un instant, quelques jours, un mois, un instant où il ressent une foi extraordinaire, un amour de Dieu extraordinaire. Je suis prêt à mourir maintenant si je dois rencontrer Dieu tout de suite. Et c'est ce qu'a dit le Sahabi. Lorsqu'on lui a dit rien ne t'empêche d'entrer au paradis, si ce n'est de mourir dans ce combat-là. Il voulait rompre le jeûne avec une date, il l'a jeté. Le paradis devant moi, je prends le temps de manger. Le paradis, je vais aller chez Dieu. Bakhin. Et il est rentré combattre. Je ne vous dis pas de combattre n'importe comment. Même le combat, celui qui aime Dieu, il sait ce que ça veut dire, le combat, de quel combat il s'agit. Il commence à tuer aveuglément. Il n'a ni esprit, ni cœur, ni raison. On ne parle pas de ces gens-là. Chaque chose, elle a ses définitions, elle a ses tenants et ses aboutissants. Et celui qui aime Allah Azza wa Jalla, il sait qu'Allah Azza wa Jalla ne peut pas t'autoriser de tuer qui que ce soit. Ce n'est pas d'une grande légitimité. Et là, il faut aller chercher ce que c'est que la légitimité. Ce n'est pas sur Internet qu'on va la trouver. En tout état de cause, cet amour-là, nous voulons y parvenir. C'est difficile de le définir. Mais il faut prendre les moyens qui vont nous rapprocher de lui. Et lorsqu'on dégustera, là, on va voir que tous les moyens qu'on a utilisés ne sont pas fatigants. Le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Mais il faut faire cette expérience. حتى نصل أو حتى نلج في السبل التي توصل إلى حب الله عز وجل يجب أن نتعرف على طبيعة البشرية. بنادم شتي يبغي ماذا نحب أصلا؟ إذا أردنا أن نصل إلى حب الله لا بد من وجود الأشياء أو الأسباب التي تبلغك إلى ذلك الحب. إذا احنا يجب أن ندرس طبيعة البشرية. البشر ماذا يحبون؟ غادي تقول لي تيحبوا الماكلة والشراب والأولاد والعيالات والطوموبيله مزيانة والسخونية وكذا. لا، جمع لي داك الشيء في شي جوج كلمات ولا ثلاثة. هنا خصنا الفكر يخدم. إذا مع أن النظر في الأصول التي يحبها الإنسان وجدناه أنه يحب 3 أصول ليس لها رابع. الإنسان يحب النوال ويحب الجمال ويحب الكمال. 3 الأمور: النوال والجمال والكمال. النوال هو يحب أن ينال من النعم ومن الخيرات الكثير. أن ينال الطفل، يكون عنده وليدات، أن ينال الزوجة، أن ينال البيت، أن ينال العمل، أن ينال كذا. هذا النوال، كل ما يتعلق بنا ما يمكن أن تناله من خيرات. ويحب الجمال، يعني تحب المرأة الجميلة، تحب الطبيعة، تحب السيارة الجميل. كيفما كان ذلك الجمال، الإنسان مجبول على حب الجمال، وهذه لحكمة إلهية. ثم الإنسان يحب الكمال. الكمال كل ما كان مكتملا أو قرب من الاكتمال تحبه. حين ترى شيخا عالما يعني يأخذ بمجامع العلوم تحبه، تقول هذا قرب من الكمال، تحبه. شوف العلم تبارك الله اللي عنده كذا، فتحب الكمال. تحب واحد الرأي عنده واحد السلطة واحدة، تحب الكمال. تحب كمال الصحة، شو هذاك تبارك الله على قوة عنده تجري 100 متر في كذا، عنده واحد الكمال في العضلات ديالو. كل ما هو مكتمل يحبه الإنسان. وليس هنالك أصل رابع للمحبة. 3 أمور نحبها: النوال والجمال والكمال. طيب، هنا يجب أن يبدأ شغلنا. هنا الخدمة خصها تبدأ. إذن أريد أن أصل إلى حب الله تبارك وتعالى. ألج إلى ذلك الحب عبر حب هذه العناصر الثلاث: النوال، النعم. فأنظر إلى النعم التي تحيط بي، سوف أجد أنها متعددة: نعمة العين، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الكلام، نعمة القوة، نعمة النوم، نعمة النعم. يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن هذه النعم عوض أن أقف عند الصورة لا بد أن أنظر إلى المصور. عوض أن أقف عند النعم لا بد أن أصل إلى المنعم، إلى أصل النعم، وأصلها هو الله تبارك وتعالى. أصلها هو الله عز وجل.
الله الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هاد إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، شوفوا الله عز وجل قال إن تعدوا نعمة، جاب المفرد، والمفرد سهل عدوه، المفرد هو واحد ياك واحد، وربي قال لك وإن تعدوا نعمة، كان المفروض يقول وإن تعدوا نعم الله، هو قال نعمة الله. هنا لا يتكلم عن العد وإنما يتكلم عن جنس النعم، هذا جنس النعم، بحال فواكه وهم مكرمون، هذا بالجمع، ولكن في آية أخرى قال وفاكهة مما يتخير، المفروض التخير يكون من فواكه ماشي من فاكهة واحدة، التخير يكون من جمع لا من مفرد، ولكن الله عز وجل قال وفاكهة مما يتخير، يعني جنس الفاكهة، هنا تتسمى اسم جنس وليس اسم فاكهة واحدة مفرد، جنس الفاكهة مما يتخير، اختار اللي بغيتي. إذن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الإنسان هذا لا يعني بأن على الإنسان أن يقتصر أو أن يقصر أو يحجم عن عد نعم الله عز وجل، لا، يجب أن تعدها ولكن لن تستطيع أن تحصيها، يجب أن تنظر إليها وأن تتعرف عليها. نعم الله عز وجل رسائل من الله عز وجل لك، وعوض أن تقف عند الرسالة انظر إلى مرسل الرسالة وهو الله تبارك وتعالى. الجمال أيها الإخوة الكرام، حنا كاينين الناس يجيو من الشينوا ومن الجابون يجيو حتى لباريس، علاش؟ غادي نمشي ندخل فين كاين لا جوكونت في ذاك في اللوفر، غنمشي للوفر ونخلص وجايب الطياره وكذا باش نشوف لا جوكونت. شنو هي هذيك لا جوكونت؟ التصويره ديال واحد المراه، تندخل اسيدي تندخل لقلب اللوفر وناخذها بالتليفون ديالي نصورها، ياك نصورها ونمشي ونطبعها امبريمونت لازير اون كولور ملتي كولور وكذا، وهذه 40 مليون دو بيكسل وكذا، وهذه ونديرها في التصويره ونديرها في الكادر ونجي ونقدمها ونقول لهم شكون اللي بغى يشري من عندي هذه، شحال الثمن ديالها؟ ديك التصويره اللي صورت الثمن ديال الطباعه فرانك ولا 1 يورو ولا شي حاجه، داك باش طاح لك الطباعه، فهمنا؟ وهي نفس هذه، علاش يقول لك شنو الفرق بين هذه وهذه؟ بحال نفس الكادر نفس كل شيء، شنو الفرق بين هذه وهذه؟ تيقول لك لا، هذيك مستها ريشه الفنان الفلاني، شكون هو؟ ليوناردو دافنشي. وهذه شنو؟ هذه لا درتها بالايفون، درتها هكا ودرتها، هذيك مساتها الريشه ديالو، الصباغه اللي قاصتها يديه. ها شكون اللي عطاها القيمه؟ ماشي هي اللي عطات القيمه لراسها، لا، اللي عطاها القيمه هي يد الفنان. شوفوا هذاك الفنان ديال الصبليون سميتو ذاك العفريت بيكاسو، لقاو عند تبارك الله عليك، هذا البيكاسو هذا كان لقاو شي لوحات ديالو ملي كان مازال صغير، كان تيبيع اللوحات بوالو بداك الشيء في الزنقه وكذا، دابا ملي لقاوها ولا عندها، كانت شراوها الناس هي رخيصه لان ما عندها قيمه، ولكن اخذت قيمتها من قيمه صاحبها، من قيمه صاحبها. حنا دابا تيدخل لا جوكونت تيشوفها تيقول لك ما شاء الله لارتيست، كيصورها ليوناردو دافنشي، انت ما شفتيش هو راه شنو ليوناردو دافنشي؟ خدا واحد المراه وجلس تيقلد ودارها سيغ ان بلون يعني اوني ديمونسيونيل، ولكن انت ما شفتيش مصور تلك المراه الذي بث فيها الروح وجعلها ناطقه. انظر الى الخالق، انظر الى المصور. بدنا نشوف سميتو هذاك المصور من اسماء الله عز وجل، المصور، سنعرفوا معنى المصور. إذا كلما نظرت إلى الجمال كيفما كان ذلك الجمال، جمال إنسان، جمال طبيعة، جمال شجرة، جمال ماء، زرقة سماء، تنظر إلى ذلك الجمال، ولكنك تنظر إلى المصور كيف صوره، تنظر إلى نفسك في المرآة. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. حنا دابا تتمشي المرأة وتعيا ما تزوقها الحمر والزرق وكذا، وتيشوف الراجل يقول لك تيعيفها، تيقول كوني بقيتي كيف ما كنتي طبيعيه كما صورك الله عز وجل بخير وعلى خير، شويه هكا معليش، ولكن عاد بزاف داك الشيء خسرتي كل شيء كاع. لا خليه يعني الانسان ايها الاخوه كيفما كان. شو دابا تلقى شي واحد اللي هو ذميم قبيح، ولما تحبه وتجلس معاه وتعيش معاه تبدا تصير اجمل الناس. من الذي جمله في عينيك؟ هو الله تبارك وتعالى. إذن عوض أن تقف عند الصورة الجميلة انظر إلى مصورها، هو الذي صورنا في الأرحام، هو الذي صور هذا الكون،
إذن من هنا تلج إلى محبة الله عز وجل. ثم المصدر الثالث هو حب الكمال. الكمال، ترى العالم فتحب كمال علمه، ولكن مهما على علمه وفوق كل ذي علم عالم، فترى أن ذلك العلم ما هو إلا باب صغير فتح الله عز وجل مصراعيه لذلك العالم من أبواب عدة. هذاك العالم عنده الشريعة ولكن ما عندوش الطب وما عندوش الفيزيك وما عندوش الشيمي وما عندوش الاسترونومي وما عندوش، هذا عنده الطب وكذا، ولكن تلقى مسكين يطيح اون بان خصو يجي عند الكراجيست عافاك الصغبي تيولي مدروش. كان تتلقى فرع الماك جا عنده سميتو الكراجيست يداوى عنده، نهار طوموبيل توقفات اون بان تمشي عندك عافاك شوف لها السي فلان، تولي الكراج عنده واحد القيمة، تتقول علاش عنده علم، عنده علم. ولكن انظر إلى مصدر العلم، انظر إلى من صور العلم، انظر إلى من خلق يعني جعل في كنه ما خلق علوما شتى، ولا يحيطون، وبعد قال لك ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني الله عز وجل يعطيك ولا يحيطون به علما، فعلمك قاصر. فحين تنظر إلى ذلك الشخص تنظر إلى كمال الله عز وجل، كمال الله عز وجل في العلم، كماله في القدرة، كماله في التصوير، كماله في الخلق. نحن مهما خلقنا ومهما أبدعنا إلا وتجد أخطاء. كاين دابا دي سبيسياليست غير في لي بوغ، انا هذاك كيصنع ولا تنقاد لي بوغ، هذه السبيسياليتي ديالي. علاش انا ما عندناش لي بوغ عندنا في خلق الله عز وجل؟ فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. علاش؟ المصور صور، قدر، يعني هدى، فأتم كل شيء. صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإذا تعرفت على هذه الأمور أيها الأخ الكريم ولم تقف كرسائل ولم تقف عند الرسالة بل اطلعت على مرسل الرسالة، آنذاك وصلت إلى حب الله عز وجل. حب النوال يدفعني إلى حب المعطي الرازق، حب الجمال يدفعني إلى حب الجميل، إن الله جميل يحب الجمال، حب الكمال يدفعني إلى حب الكامل، إلى حب المصور، إلى حب العظيم، إلى حب الجليل، ومن هنا ألج إلى حب الله عز وجل. هذه وسيلة ولا ماشي وسيلة؟ وسيلة. نزيد في الوسائل، كل وسيلة تصبح غاية في حد ذاتها، وهذا هو عمل العقل أيها الإخوة الكرام، وهذا هو عمل الشرع، وهذه هي اللذة التي تجدها في تدينك. تديننا أيها الإخوة الكرام إذا ظل على نسق معين لا يتحرك يصيبنا الملل، ولذلك نوع الله عز وجل العبادات. يقول ابن عطاء رحمه الله: تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال. نوع الله عز وجل أجناس الأعمال عندنا حتى تتنوع الواردات وتتنوع أحوالنا. تفكرك فيما خلق الله عبادة، تدبرك لكتاب الله عبادة، ابتسامتك في وجه أخيك عبادة. احنا دابا حتى الابتسامة كاين الناس تعتبروا الأسنان من العورة التي يجب سترها، تبينوا السنان ديالهم، عندهم حرام السنان عورة ما خصهاش تبان، ما عمر ما يضحك الخور. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك تبسمك في وجه أخيك صدقة. الكل جعل الله وفي بضع أحدكم صدقة. نوع الله عز وجل لنا الأعمال لأن كل عمل يأتينا بحال معين، وهذه هي عظمة الإسلام. وكلما تعرف العبد على هذه الأسرار كلما أحب الإسلام وتيقن بأنه الدين الحق، وأن الله عز وجل ما ارتضاه لنا إلا لأن فيه خيرنا، ولأن الله عز وجل جمع فيه كل ما أرسله إلى الأمة البشرية منذ وجودها، جمع كل ذلك في هذا الدين العظيم. ولذلك يحارب أعداؤنا، تعرفوا على قوة الإسلام من باطنه ونحن غافلون عنها، ولذلك جعلوه العدو اللدود والعدو الأول الذي يجب إسقاطه، ونحن غافلون عن ذلك. بل أصبحنا معاول في أيدي أعدائنا نهدم ديننا، يهدمون ديننا بنا. أصبحنا معاول تهديم الدين لأننا لم نفقه هذا الدين ولم نتعرف على كنه ولم نتعرف على مراد الله عز وجل منه، لأن ينقصنا فهم الله، الفهم عن الله. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد الله به خيرا
يفقهه في الدين. التفقه في الدين ماشي نعرف الوضوء مزيان، هذاك هذاك الشيء شويه. التفقه في الدين هو هذه المعاني التي نتكلم عنها ايها الافاضل. ما عادش خصني نوقف. Si vous voulez que je m'arrête parce que la parole ramène la parole. Pour parvenir à l'amour d'Allah Azza wa Jal, il faut d'abord qu'on se dise l'être humain, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qui pousse l'être humain à aimer des choses. Bien entendu, si on veut dénombrer les choses qu'on aime, on va trouver qu'il y a une multitude de choses. La liste n'est pas exhaustive, la liste elle est infinie, presque infinie. Mais si on veut voir et raccourcir cette liste-là, comme on a commencé depuis le début, on peu d'éléments. On va dire que l'être humain aime trois choses, ou trois sources de choses. يحب النوال ويحب الجمال ويحب الكمال. Il aime l'acquisition, il aime la beauté et il aime la complétude. Il n'y a pas une quatrième catégorie. Trois catégories de choses qu'on aime. L'acquisition, être propriétaire. Propriétaire d'une maison, propriétaire d'une voiture, propriétaire d'une femme, propriétaire des enfants, propriétaire de richesse, et ainsi de suite. Ça, on le sait, je n'ai pas besoin de détailler là-dessus. On aime la beauté, tout ce qui est beau, on l'aime. Qu'il s'agisse de la beauté humaine ou qu'il s'agisse de la beauté naturelle, d'une manière générale. Lorsque tu sors à l'extérieur, tu vois un arbre, lorsque tu vas dans un parc, lorsque tu voyages pour voir un océan, lorsque tu voyages en tant que touriste dans plusieurs pays, c'est pour voir la beauté de ce qui a été créé. Même lorsque tu vois une émission sur les animaux, là, sur la nature, tu es attiré par la beauté de ce que tu vois. Et c'est pour cela que les gens, ils mettent des tableaux chez eux, un tableau d'un arbre, là, un tableau. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est de la beauté, ça représente la beauté, j'aime ça. Donc ça, c'est une source d'amour chez l'être humain. Et la troisième catégorie, c'est l'amour de la complétude. On aime tout ce qui est complet ou ce qui se rapproche de la complétude, parce que tout est relatif. Tu vois un savant qui maîtrise très bien la religion, qui répond aux questions, à un certain moment tu commences à être impressionné par son savoir et tu commences à l'aimer. Tu n'as aucune relation avec lui. Tu n'as pas dévoilé son comportement, tu n'as pas dévoilé ce qu'il a dans le cœur, mais tu as été impressionné par l'apparence de ce qu'il transmet comme parole ou comme information. Ça t'a donné l'impression qu'il a une certaine complétude, certes relative, mais il y a une complétude. C'est ce qui te pousse à l'aimer. Tu vois tel sportif qui va courir les 100 mètres en 9 secondes et quelques, toi tu es incapable de le faire, tu fais en 20 secondes, tu dis il est plus fort que moi, il est plus complet que moi dans ce domaine-là. Tu vas commencer à l'aimer. Il va aimer le chanteur, l'autre il va aimer ceci, l'autre il va aimer cela. Chacun à sa manière, bien entendu. Mais on aime tout ce qui est complet ou qui ressemble à la complétude. Donc maintenant, connaissant ces sources d'amour chez l'être humain, comment pouvons-nous les exploiter pour parvenir à l'amour d'Allah Azza wa Jal? C'est simple. Je commence par dire tout ce qui est acquisition. Ce sont des bienfaits dont peut jouir l'être humain. Et au lieu de s'arrêter sur le bienfait, il faut transcender ce bienfait vers celui qui te l'a octroyé. Les bienfaits dans lesquels on baigne sont nombreux. Tu commences depuis ta tête jusqu'en bas, tu es rempli de bienfaits, entouré de bienfaits. Tes yeux, ton nez, tes oreilles, tes mains, tes pieds, ton cœur, tes vaisseaux sont... Les bienfaits sont remplis. On regardait dernièrement une vidéo de quelqu'un qui l'a envoyé. Malheureusement, parfois on envoie des vidéos qu'il ne faut pas envoyer. De 5 jeunes hommes qui n'ont pas trouvé de travail. Ils se sont imbibés d'essence et ils ont allumé une allumette en eux-mêmes. Ils veulent se brûler. Pourquoi? Parce que je suis dans le chômage, je n'ai pas trouvé de travail. Parce que tu n'as pas trouvé de travail, ça veut dire que tu n'as pas trouvé un bienfait, ça te donne le droit de te suicider. Tu n'as pas vu tous les autres bienfaits que tu as. Tu n'as pas vu tes frères au-dessus desquels les bombes tombent jour et nuit, et malgré ça, ils tiennent encore à la vie, ils tiennent à leur religiosité. Parce que tu n'as pas de travail. Tu as de quoi manger, tu as de quoi où t'abriter, et tu deviens un être torche, tu deviens une torche parce que la vie n'a plus de sens. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était aveugle devant tous les bienfaits qui l'entouraient. Celui-là, il n'a absolument rien compris à son existence et rien compris à ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Et c'est sous-estimer le bienfait d'Allah Azza wa Jal, c'est sous-estimer Allah Azza wa Jal en tant que pourvoyeur
que tu arrives à un degré de te donner la mort parce que tu estimes qu'il y a un bienfait qui te manque. Il y a un problème. Et le musulman, lorsqu'il voit les bienfaits, il ne s'arrête pas sur les bienfaits, il voit le bienfaiteur. Au lieu, le bienfait en tant que tel n'est qu'un message envoyé par Dieu à toi. Et l'homme intelligent, lucide, ne s'arrête pas au message. Il voit seul l'expéditeur du message. Donc, on ne faut pas qu'on s'arrête aux bienfaits. Il faut les voir, mais toujours les rattacher et les imputer à celui qui te les a envoyés, à savoir Allah Azza wa Jalla. La beauté, la deuxième source de l'amour chez l'être humain, c'est la beauté. Et je vais donner un exemple tout de suite aux frères. Il y a des gens qui donnent de l'argent pour voyager d'un continent à un autre pour venir à Paris, pour payer le Louvre, pour aller voir la Joconde par exemple. Et donner de l'argent pour voir la Joconde. Lorsqu'on te dit combien vaut la Joconde, on va te dire je ne sais pas combien de millions. Si tu prends cette Joconde par une photo, la même, et tu l'imprimes avec la meilleure imprimante qui existe, je ne sais pas combien de millions de pixels, tu as une photo presque parfaite, copie et exacte que la Joconde elle-même. Mais la valeur de ta copie, c'est la valeur de l'encre que tu as perdue. 1 euro, 2 euros, c'est ce qu'elle coûte. Alors que la vraie Joconde, elle coûte des millions et des millions. Pourquoi? Ils vont te dire, mais c'est différent. Cette Joconde a été touchée par la main du maître, par la main de l'artiste. Ce qui lui a donné la valeur, c'est le maître. Ce n'est pas elle-même. Elle-même, il y a quelques siècles, elle valait rien. Ou elle valait peu. Mais ça augmente parce que c'est tel artiste qui l'a touché. Et nous, on voit la beauté partout. La beauté partout. Elle dit que la femme, il a dessiné une femme. Mais la femme qui l'a créée elle-même. Mais pas seulement en 2 dimensions sur une toile. Non, qui l'a créée chair et os. Elle parle, elle voit, elle regarde. Elle se marie, elle donne des enfants, et tout ce que vous voulez. Ah, mais regarde, elle a l'impression de sourire. Si tu es souriant, elle va sourire. Si tu es triste, tu vas la voir triste. Mais celui qui lui a donné la tristesse, c'est lui qui a donné la joie. Regarde celui qui l'a façonné, le Créateur, Al-Musawwir, celui qui façonne. Donc ne nous limitons pas seulement à la beauté de ce qui nous entoure, regardons celui qui a façonné cette beauté. Et il ne peut être que beau. Inna Allah jamilun, Dieu est beau et il aime la beauté. La troisième source, c'est la complétude. Et quelle que soit la complétude d'un être humain dans un domaine, tu vas voir qu'il a une faillibilité dans un autre domaine. Un médecin, il va t'impressionner par la connaissance qu'il a, par le pouvoir qu'il a à soigner, pour ne pas dire à guérir, à soigner les gens. Mais le même médecin, lorsqu'il a une panne dans sa voiture, tu vas le voir devant un mécanicien qui dans l'échelle sociologique n'a pas une grande valeur. Mais il va se soumettre devant lui, monsieur le mécanicien, s'il vous plaît, et il va lui parler gentiment, il va se plier devant lui, parce que l'autre, il a un savoir qui manque à celui-là. Et les deux, lorsqu'ils veulent construire une maison, ou là ils ont une canalisation qui éclate dans la maison, ils vont appeler tous les deux le plombier et ils vont se soumettre au plombier. Pourquoi? Parce qu'il a un savoir dans la plomberie qui leur manque, et ainsi de suite. Allah Azza wa Jalla a dispatché le savoir entre les êtres humains. Mais même si tu rajoutes un savoir à l'autre de tous les êtres humains depuis leur début jusqu'à leur fin, ce n'est rien devant l'omniscience du Créateur. On ne vous a donné que très peu de savoir. Ils ne peuvent cerner une partie de son savoir que ce dont il leur a autorisé, que la partie qu'il leur a autorisé de connaître. Et s'il s'agit de Dieu, ça c'est même impossible. Ils ne peuvent pas le cerner de leur savoir. Et c'est là où l'être humain s'arrête. Rien que devant l'âme, si on veut la définir, on bloque. On ne peut rien savoir, on bloque. Rien que pour essayer de dimensionner l'existence et le cosmos, tout le monde bloque. On ne sait pas cette immensité de l'univers. On n'arrive pas à voir où est-ce qu'elle est la limite. Mais au lieu de voir que l'immensité de l'univers, regarde celui qui l'a créé. Lui qui parle de l'arche, qui dit que l'arche est au-dessus de l'univers. Et l'arche, c'est la plus grande création d'Allah Azza wa Jal. Les cieux et la terre devant l'arche, c'est comme une bague jetée dans un désert très vaste. Regarde ça et dis gloire au Créateur. Et c'est en méditant sur ces choses-là que tu parviens
au Créateur directement pour aimer ce Créateur. Et pour raccourcir, et là le sujet est encore plus long, pour parvenir à ces choses que je viens de citer, il y a 3 moyens qu'Allah Azza wa Jal a mis dans toutes les observances religieuses qu'il nous a instaurées. هذه 3 moyens شكون هما 3 ديال الوسائل التي توصلنا إلى كل هذه المعاني. الوسيلة الأولى هي التفكر، والوسيلة الثانية هي التدبر، والوسيلة الثالثة هي التذكر. وهذه الثلاث العناصر الثلاث نجدها في كل العبادات. وإذا فقه الإنسان مكمنها في كل عبادة وصل إلى المراد، ومن جهل شيئا منها جهل المراد وانقطعت عنه الطريق إلى حب الله تبارك وتعالى. Il y a 3 moyens qui nous mènent vers ce qu'on a cité jusqu'à maintenant depuis plus d'une heure. C'est la réflexion, التفكر, la méditation. التفكر où? التفكر dans ce que Allah Azza wa Jal a créé. التفكر, la réflexion dans le livre étalé, la création, le cosmos. Ensuite, tadabbur, la méditation. La méditation en quoi? Méditer le livre révélé, Coran al-Karim. Et la troisième, tadhakkur, le rappel d'Allah Azza wa Jal. Et ces 3 éléments, Allah Azza wa Jal les a mis dans toutes les observances religieuses qu'il nous a instaurées. La prière, elle est faite pour saisir ces 3 moyens. Le jeûne est fait pour saisir ces 3 moyens. Le pèlerinage est fait pour saisir ces 3 moyens. Lire le Coran est fait pour saisir ces 3 moyens. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal a instauré, c'est pour parvenir à ces 3 moyens. Ce sont des ascenseurs qui mènent vers Allah Azza wa Jal. La réflexion dans ce qu'Allah Azza wa Jal a créé. Il a été rapporté dans le hadith sahih que Bilal radiyallahu anhu est venu réveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou prévenir, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait pas à ce moment-là, prévenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam du début de la prière de l'Fajr, de venir commencer la prière de l'Fajr. Et il a trouvé le prophète en train de pleurer, au point qu'il a imbibé sa barbe, et au point que là où il était assis, la terre était mouillée par ses larmes. Ça veut dire qu'il a pleuré longuement, toute la nuit. Et là, Bilal radiallahu anhu, il l'a vu dans cet état, Ya Rasulallah, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui a dit, il y a 10 versets qu'Allah Azza wa Jal m'a révélé cette nuit. Waylun liman qara'aha wa lam yatadabbarha. Malheur à celui qui lit ces versets-là et il ne médite pas dessus. C'est quoi? C'est quel verset? Ce sont les versets qui se trouvent vers la fin de sourate Al-Imran. Inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون هو الذكر يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون هو الفكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والذي يقرأ هذه الآيات يجب عليه أن يتدبرها حتى يصل إلى تلكم الحقائق. إذن هذه الآيات جمعت هذه العناصر الثلاث: تدبر وتفكر وتذكر. ويل لمن قرأها ولمن تفكر فيها. لما بكى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه آيات لا تتكلم عن العذاب، هذه آيات لا تتكلم عن جهنم، هذه آيات لا تتكلم عن انتقام الله، وإنما تتكلم عن خلق الله. كيف يدفعك التأمل في خلق الله للبكاء حتى تجهز بالبكاء؟ معنى أن ذلك التفكر الذي هو عملية عقلية وعملية بدنية، البصر، ينظر في السماوات والأرض، تنظر بعينيك، تسمع بحواسك لهذا الكون وتفكر بعقلك. فماذا تحدث هذه العملية؟ تبكي. والبكاء لا يمكن أن يصدر إلا من قلب خشع لله، قلب خدم. أما راح نتقل تنشوفوا في السماء ونشوفوا في النجوم ونشوفوا في هذا والو، حنا كاين متبعين النجوم واش دخل الشهر ولا ما دخل الشهر باش نصوم رمضان. هذيك فاش يديها في القمر، ما عمره ما شاف القمر كخلق من خلق الله تبارك وتعالى. او اليوم الصاد واليوم البرد، ما عمره ما شاف الشمس. علاش مره عندك البرد وعلاش عندك الصاد؟ وتنظر في خلق الشمس اين توجد وكيف وضع الله عز وجل في مكان معين الى غيره. تفكر في ذلك ايها العبد، وما اكثر ما يمكن ان نتفكر فيه، وما اكثر ما بعث الله عز وجل لنا مما يسوقنا إلى الله تبارك وتعالى فيما خلق الله عز وجل. الله عز وجل كان قادر يخلقنا غير في الأرض، أرض فيها غير الحجر والشجر والماكلة تتنبت،
والماء تيخرج من العيون، ما كاين لا قمر لا شمس لا شجر لا حوت لا حيوان. اش غنديروا حنا بالحيوانات؟ السبوعه تنفعونا، السبع مباشره تنفعونا، ما تناكلوا السبوع على والو. شحال من ربيع ما تنفعنا في والو. ولكن علاش خلق الله عز وجل هذا الشيء؟ راه باش تفكر عبد الله، هي فكر فيها. خذ رمانه، حنا تكلمنا عن الرمان مقبله، لا غروناد، مادام حنا تيقول لك حنا الدين ديال لي غروناد، حنا ناخذوا هي لا غروناد اسيدي. هذه الرمانه ايها الاخ الكريم، تفكر فيها، خذها بين يديك وقل هذه اولا. حنا شنو قلنا؟ النوال والجمال والكمال. سوف ترى هذه العناصر الثلاث في تلك الرمانه، تاخذها وتشوف. النوال نلتها، حنا تيجيب له الرمانه تيقول له طردقها ويعيط لها فاطمه اجي نعم زرع هذيك الزريعه ديالها لي في شي جبانه عطيها لنا، كل ما فيه حتى باش ينقيه هو. المراه هي اللي مسكينه تجلس تنقي له باش تجيبها له في الزلافه ويشرطها ويبلعها بلا ما يمضغ بلا ما والو. خذ هذيك الرمانه، قل اولا نلت الرمانه بفضل الله تبارك وتعالى. كيف وصلت لي تلك الرمانه؟ وصلت لي عبر حركه في الكون تعددت عناصرها. وهنا تتفكر وتتدبر قول الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. ها الآية القرآن، هكذا نقرأ القرآن. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة. ها هي الفاكهة، وفاكهة وأبا. تنظر كيف وصلتك تلك الرمانة. الله عز وجل بسبب الشمس التي ارتفعت حرارة أشعتها على سطح الماء تبخر ذلك الماء فأصبح بخارا خفيفا يصعد في السماء. ثم بعث الله عز وجل الرياح، أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. كيف راكم الله عز وجل بين تلك السحاب وأخرج منها برقها ورعدها وماءها، ثم تجمد ذلك بسبب انخفاض الحرارة فأصبحت قطرات ماء لا يستطيع السحاب أن يحملها فثقلت عليه فأرخاها إلينا فصبها الله عز وجل علينا صبا بعد أن شق الأرض شقا. ثم سار ذلك الماء في منعطفات داخل الأرض فأخذ معه ذرات الأكل، حاجة ما شايفيناش، خدا يعني المعادن الأملاح المعدنية وخدا مع الأكل وكذا، حتى تجد عروق شجرة الرمان ذلك الماء فتمتصه فيصعد ذلك الماء إلى يعني عرجون صغير أو إلى ذرة صغيرة، مجموعة من خلايا، وديك الخلايا تبدأ تتكون وتتكاثر وكل خلية تختص في شيء. هذه الخاصية ديالي أنا خصني ندير القشرة ديال الرمان، والقشرة مرة أنا غادي نعطي الحبيبات ديال الرمان، والحبيبات ديال الرمان حمر وحلوين. أنا غادي نعطي ذاك السور اللي غادي يوقف بين حبات الرمان، أنا غنعطي ذاك الجذر اللي الحبات ديال الرمان غتقبض فيها، ونشوف ديك الرمانة. هذا الشيء دابا تنشوف، هذا الشيء هي النعمة، احنا في النوال فكرت فيه. من بعد حيت نحلها ونشوف دوك الرميمينات ودوك الحبات ديال الرمان، وغادي نتفكر شنو غنتفكر اللآلئ. الناس تيشريو اللآلئ بالملايين باش يقبط لؤلؤه وحده، يقول لك شو على لؤلؤه شريتها، وها هي رمانه بحالها بحال لؤلؤه حتى هي مقاده واحسن عاد. شوف هي اللون ديالها كي داير، وكل لؤلؤه ديرها تهرس لك السنان ديالك. وهاد الرمانه تاكلها هذا العام والعام الجاي طول حياتك وانت غادي تاكلها. هذاك عنده وحده وانت عندك رمانه عامره بالمئات من حبات اللآلئ الحيه الحلوه الجميله المنظر. وفابور الرمانه كلها شاريها بنص اورو والاخر شاريها بمليار. شنو الفرق بيناتهم؟ تنظروا الى الجمال، ها انت تشوف الجمال، ثم تنظروا الى الكمال. كيفاش حنايا بنو ادم تمشيو نديروا لي زومبالاج الماكله ديالنا، وذاك لومبولاج تنديروا به البوليسيون في الدنيا وكذا، مصائب جرات في العالم كله على هذا. وهذا الرمانه داير الله عز وجل اونبالاج ديالها طبيعي، وماشي حتى اونبالاج، حتى الا مشى في الارض يتحول ويصبح اكلا، وإلا مشى في الكرش ديالك يصبح دواء. ثم تنظر إلى تلك يعني الأسوار الرقيقة التي جعلها الله عز وجل حتى يفصل حبات الرمان مجموعات. كيفاش مجموعة؟ ذاك الخويط غادي بيناتهم كل شيء داك الشيء بنسق. والرمان هذيك الحبه مقبوطه بالجدر، غير قابطه غير شويه باش حيت دير لها كطيح، وإلا ما كانش داك شويه طيح بوحدها.
باش تتسينك انك تجي ويتحرك هكا وتجبدها. هذا كمال في الصنع ايها الاخوه الكرام. وهنا تتجلى لك عظمه الله تبارك وتعالى. هذا الشيء مازال هي قابض الرمانه، وعاد حيت غتاكلها غتبدا تفكر كيف تمضيغ يعني تلك الحبات. تتقول لها كيفاش يا عباد الله، انا عندي لسان ديالي جالس، ذاك اللسان خدام، تيجيب كل حبيبات ويقدهم، يجيبوا منين؟ تيجيبوا من الماكينه ديال الدروس، تيجيب ويحط ويمشي والدروس تيهبطوا، وانت تتكلم مع الناس وتتفرج ما تتفكرش في ذاك الشيء، وما عمرك تتعض اللسان ديالك، غير تتبغي تفكر في اللسان وانت تتعضو، ما عندك ما تتفكرش الامور غادا بخير في سلام. راه جالس هذاك تيضرب الماكينه خدامه واللسان تيمشي ويجي ويمشي ويجي ويحط الرمانه هنا ويديرها هنا ويدفعها للفوق ويدير وغادي خدام. وغاداك وحنا غاديين حنا دابا لا، الا بغيتي دوزي في الضوء الاحمر دير له الضوء الاحمر، دير له الضوء الصفر، دير له الضوء الخضر، دوز من هنا البوليسي من هنا، دير له الطريق من هنا باش ما تجراش القصيده. حنا عندنا غير اللسان ديالنا ما تجراش القصيده، وغير تتفكر في ذاك اللسان شي مره تقول عندنا نقاد لساني تتعضو تتعضو. من خلق هذا؟ من صور هذا؟ فاكلت الرمانه وبعد تقولها يعني اشبعني الله عز وجل من جوع ورواني من عطش وشفاني من سقم بهذه الرمانة. بعد هذا ألا تحب المعطي؟ ألا تحب الجميل؟ ألا تحب المصور الكامل؟ بلى ورب الكعبة. وهكذا يكون حالك مع كل ما يحيط بك من نعم، مع كل ما تمسه يديك. ولذلك سليمان الداراني وهذا تلميذ سفيان الثوري رحمهما الله قال إني أخرج من بيتي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة. إني أخرج من بيتي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة. يعتبر أم الدرداء رضي الله عنها سألها بعض التابعين قالوا لها ما هي أفضل عبادة أبي الدرداء؟ الزوج ديالك شنو هي أفضل عبادة ديالو؟ الصيام، القيام، شنو أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت لهم أعظم عبادة أبي الدرداء التفكر والاعتبار. التفكر والاعتبار كانت هذه أعظم عبادة عند أبي الدرداء. وهذا ما كان عليه حال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتحنث في غار حراء. علاش كان يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على حراء؟ يتحنث، ينظر في الكون، ينظر لما خلق الله عز وجل. ولذلك وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل حتى بلطف حتى مع الجمادات، بل وجدناه يحب الجماد. جبل أحد يحبنا ونحبه. الحجر الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. علاش؟ لأنه علم بأن ذلك الجبل يخضع لله عز وجل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصعد على جذع نخلة ليخطب في الناس، فلما صنعوا له منبرا حن الجذع، تركه الرسول صلى الله عليه وسلم وحن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، كان له خوار، بكى يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه وهون على نفسه مع الجذع ديال النخلة وقال سيعه هنا لها. ورأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الجبل وينادي صاحبه فيقول لقد أثقلت عليه. هكذا كان الرسول يتعامل مع ما أحاطه الله عز وجل به من حيوانات ومن مخلوقات كيفما كانت. هكذا كان يتعبد الرسول صلى الله عليه وسلم. J'ai donné cet exemple, chers frères, je crois que je ne vais pas tarder trop parce que ça fait 1h30 que je parle. Lorsque tu prends une grenade, et j'ai pris exprès la grenade parce qu'on nous accuse de jeter les grenades et ainsi de suite à l'emporte-pièce, tu prends une grenade, cette grenade-là, elle peut te mener à l'amour d'Allah Azza wa Jal. Mais tout dépend comment tu vas la saisir et comment tu vas réfléchir et comment tu vas méditer sur sa création. Entre celui qui par réflexe, il va dire elle est belle, elle est succulente et il va jeter dans la... et il va avaler et après voilà, il va rôter, après il va dormir et c'est la majorité de nous. Et entre celui qui va la prendre et il va dire ça c'est un don divin et tout de suite sa réflexion va partir dans plusieurs versets coraniques. Allah Azza wa Jal dit فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ, que l'homme voit sa propre nourriture. C'est une invitation de la part d'Allah Azza wa Jal. Regardez votre nourriture. Combien de fois on a médité sur notre nourriture? Combien de fois j'ai médité sur cette date? Au moment où je rends mon jeûne, je la prends et je l'avale. Alhamdulillah, alladhi at'amana wa saqana. Ça, on le respecte. C'est très bien. Le dua, on l'a respecté, c'est bien. Mais méditer
sur comment cette date t'est parvenue, ça aussi c'est une ibada. Et Dieu te le dit, regarde, que l'homme regarde ce qu'il mange, qu'il voit sa nourriture. Il te montre tout le cycle qui a permis à cette date de parvenir entre tes mains. Et le croyant, c'est par là qu'il commence la réflexion. En prenant cette grenade entre ses mains, il commence par là. Cette grenade, comment elle m'est parvenue? Et après, il rentre dans les détails. Et plus il a du savoir au niveau de la biologie, plus il va découvrir des secrets qui le rapprocheront encore plus d'Allah Azza wa Jal. Comment l'eau est parvenue, et il suit le cycle. Et après, comment, à partir d'un seul bourgeon qui était une seule cellule, un œuf, un ovule fécondé, comment cet œuf-là s'est différencié pour que certaines cellules fabriquent l'enveloppe de la grenade qui est amère, qu'on n'arrive pas à manger, et que d'autres cellules se spécialisent pour fabriquer les graines de la grenade qui sont succulentes, rouges, belles à voir. Et certaines cellules ont fabriqué les enveloppes qui séparent des amas de graines de la grenade, et des cellules qui ont fabriqué la base où s'enracine la graine de la grenade. Et tu commences tout de suite à méditer déjà sur ça. À méditer sur la beauté, ces petites graines qui ressemblent à des perles. Et les gens donnent des millions pour tenir une perle entre leurs mains. Moi, je tiens des perles vivantes qui ont une couleur beaucoup mieux que la couleur de la perle, qui ont la même forme que des perles. Mais moi, j'en possède des centaines, voire des milliers entre les mains que j'ai acheté à 50 centimes. L'autre, il a acheté la perle à je ne sais pas combien pour la mettre sur une bague ou pour la mettre sur un pendentif. Et c'est naturel. Et comment cette enveloppe-là, en la jetant, elle va se recycler. Alors que nous, on fabrique des emballages et ça cause de la pollution sur toute la terre et c'est devenu un fléau dans la société actuelle. Et Allah Azza wa Jal a fabriqué des emballages naturels. Méditez sur ça. Ce sont des messages qu'Allah Azza wa Jal nous envoie. Le Hassan al-Basri radiyallahu anhu, il disait لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَجِدُونَ فِي الْقُرْآنِ رَسَائِلَ يَقْرَؤُونَهَا بِاللَّيْلِ وَيُطَبِّقُونَهَا فِي النَّهَارِ. Ceux qui vous ont précédés voyaient dans le Coran des messages qu'ils lisaient le soir et qu'ils traduisaient dans leur vie quotidienne la journée. Ça veut dire ces versets, lorsqu'on les lit, Allah nous parle de voir le chameau, comment il est créé, la lune, le ciel, les océans, les navires. Fi anfusikum wa fi anfusikum afala tubsirun. Regardez en vous-même. Et combien on a de moyens d'aller maintenant sur Internet, de découvrir l'œil, comment il voit, la main, comment on contrôle le cerveau, comment il est fabriqué. On n'a plus, et ça c'est de l'adoration. Partir en quête de ce genre d'informations, c'est de l'adoration. Parce que tu es en train de découvrir les messages du Créateur. Et tu es en train de découvrir la complexité de la création. Et cette complexité te permet de déceler à un petit niveau la grandeur du Créateur. La grandeur du Créateur. Un téléphone, on l'achète et on reste ébahi devant la complexité de sa création et de ce qu'il peut faire. Masha'Allah, c'est un numéro 6, c'est un numéro 8. Ah, celui-là, il a tant de pixels, celui-là. Mais regarde tes yeux, comment ils voient, pas des pixels, ils voient. Mais as-tu jamais médité sur ça ou réfléchi sur ça? Ça, c'est quelque chose qui mène à l'amour d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'on aime détenir, donc regardez celui qui nous donne ces choses-là. On aime la beauté, regardez celui qui a façonné cette beauté. On aime la complétude, regardez le complet par excellence, le glorieux par excellence, le majestueux par excellence. Et là, ça doit nous ouvrir d'autres portes. Comment? Parce que jusqu'à maintenant, on va comment. Chaque moyen devient en lui-même un objectif. Maintenant, on peut se poser la question, ça je vous le laisse pour une autre fois. Comment réfléchir? Comment mener des réflexions adoratives? Comment mener la méditation adorative du Coran? Et ça, il y a énormément du chemin devant nous et il y a énormément à faire par rapport au Coran et non pas se baser que sur certaines choses superficielles. Et comment mener le rappel d'Allah Azza wa Jal, dhikr Allah Azza wa Jal. Ça, c'est un autre sujet qu'on essaiera de traiter peut-être une autre fois si l'occasion nous est permis. Mais j'espère qu'avec ce qu'on vient de dire, qu'on a saisi un petit peu la complexité de ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous. Et cette complexité, elle est facile pour celui qui a compris l'essence et le sens des messages coraniques et des sens et l'essence d'Allah Azza wa Jal.
c'est l'exercice que nous devons accomplir jusqu'à la fin de notre vie. Parvenir à l'amour d'Allah Azza wa Jal pour mériter l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui est parvenu, il a été protégé. Il a été protégé de tout égarement, de toute apostasie, parce que c'est par là qu'on a commencé au début, et parce que là, il a bénéficié de l'amour de Dieu. Et c'est là où Allah Azza wa Jal ordonne à Jibril de l'aimer, il ordonne à Jibril de lancer un appel chez les habitants du ciel pour l'aimer, et il lance un appel sur terre pour que les gens aiment cette personne. C'est pas pour rien, parce que cette personne-là a fait un travail, elle a fait un travail, elle a lutté, il a fait une mujahada pour parvenir justement à cet amour d'Allah Azza wa Jal. Il a donné du sens à sa prière, il a compris le sens de la prière, il a compris le sens du jeûne, il a compris le sens du pèlerinage, il a su quel est l'objectif ou quels sont les objectifs pour lesquels Allah Azza wa Jal nous a instauré cette diversité d'observances religieuses et d'adoration cultuelle. Et c'est comme ça qu'on comprend notre religion et c'est comme ça qu'on s'imprégnera par les messages qu'Allah Azza wa Jal veut nous transmettre. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.